बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की कहानी एक ऐसे बदकिस्मत जोड़े की कहानी है जिसके बारे में गुमान तो कुछ और किया गया, लेकिन हकीकत बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखाई दी। एक नौजवान खूबसूरत शादीशुदा जोड़ा, शादी को अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा, दुल्हन के हाथों की मेहंदी अभी तक हटी भी नहीं। एक ऐसा जोड़ा जो अपने आंखों में बहुत से ख्वाब सजाए हुए था। एक हनीमून के लिए निकलता है, लेकिन ये हनीमून एक डरावने ख्वाब में बदलने वाला है, इसका उन्हें हरगिज़ इल्म ना था। मई 2025 में इंदौर का एक नया शादीशुदा जोड़ा राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाता है। घर वालों के लिए ये सफर खुशियों से भरपूर और एक नई जिंदगी की शुरुआत था। एक इंतहाई खुशबाश जोड़ा शादी से बहुत खुश, बहुत से ख्वाब अपनी आंखों में सजाए एक खूबसूरत हनीमून के लिए रवाना होता है। शादी की तस्वीर अभी तक रिश्तेदारों और दोस्तों के व्हाट्सएप स्टेटस पर लगी हुई थी। सोनम के हाथों की मेहंदी भी अभी पूरी तरह से मद्धम नहीं पड़ी थी। दोनों के रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब उनकी आंखों में सजे हुए थे, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये हनीमून ट्रिप चंद ही दिनों बाद पूरे मुल्क की हेडलाइन बन जाएगा। मेघालय के खूबसूरत वादियों में जाने वाला ये जोड़ा किस अंजाम से दो चार होगा। एक इंतहाई खौफनाक और पुरस्कार वाकया अनकरीब जन्म लेने वाला था। बुलंद पहाड़, घने जंगलात और हजारों फुट गहरी खाइयां बज़ाहिर तो इंतहाई पुरसुकून दिखाई देती थीं, मगर इनके दरमियान एक ऐसी पुरस्कार कहानी जन्म लेने वाली थी जो पुलिस की रातों की नींद हराम कर देने वाली थी। पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद मोबाइल नेटवर्क इनका बंद हो गया है, मगर जब बहुत देर तक इनसे राबिता ना हो पाया तो फिर ये बेचैनी खौफ में बदल गई। घर वालों ने पुलिस को फोन किया और उसके बाद पुलिस ने जंगलात और खाइयों का एक एक कोना छान मारा, मगर एक दिन इन्हीं जंगलात और खाइयों के दरमियान पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर हर शख्स हैरान रह गया। अब ये मामला सिर्फ एक गुमशुदगी के केस का नहीं रहा था, बल्कि इसके पीछे छुपी हकीकत कहीं ज्यादा हौलनाक नजर आने लगी थी। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे रिश्तों, एतमाद और मोहब्बत के पीछे छुपे ऐसे राज सामने आने लगे जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। आखिर इस हनीमून ट्रिप पर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक नई जिंदगी का आगाज सिर्फ चंद ही दिनों में मौत पर हुआ और एक ऐसा राज जो दास्तान बन गया। इस केस के इंकिशाफात ने लोगों को अंदर तक हिला दिया। इस कहानी का आगाज करने से पहले थोड़ा राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के बारे में जान लेते हैं। दोनों का ताल्लुक असल में मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से था। अब राजा की पैदाइश 1996 में हुई। इसके वालिद का नाम अशोक था। राजा अपने खानदान का सबसे छोटा बेटा था। उससे बड़े इसके दो भाई भी थे। ये खानदान ट्रांसपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता था। जब राजा ने अपनी तालीम मुकम्मल की तो वो भी इसी खानदान के कारोबार में शामिल हो गया और बड़े अच्छे अंदाज में कारोबार को ये आगे संभाल रहा था। सोनम की अगर बात करें तो इसका खानदान उत्तर प्रदेश से था और वालिद इसके रोजगार की तलाश में उत्तर प्रदेश छोड़कर इंदौर आए थे। इब्तिदा में उन्होंने छोटे छोटे काम किए, लेकिन बाद में उन्होंने आटे की चक्की कायम की। कुछ अरसे के बाद उन्होंने प्लाईवुड का काम शुरू किया और फिर उनके खानदान की किस्मत बदलना शुरू हो गई। देखते ही देखते वो तरक्की करते चले गए और फिर गुजरात समेत भारत की कई दूसरी रियासतों तक उनका काम फैल गया और फिर वो इलाके के बड़े कारोबारी खानदान में शुमार होने लगे। अब देखा जाए तो ये दोनों खानदान जो है आसूदा हाल थे, पैसे की रेल पेल थी। सोनम के खानदान में उसके अलावा एक भाई भी था जिसका नाम गोविंदा था। सोनम पढ़ाई में तो कोई अच्छी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उसने 12वीं जमात पास की थी। तालीम में ज़हीन नहीं थी, लेकिन बिजनेस का उसे बड़ा शौक था और आखिरकार उसने अपने वालिद की प्लाईवुड कंपनी में एचआर के ओहदे पर काम करना शुरू कर दिया और बड़े अच्छे से कारोबार को संभाल लिया। इस तरह अब आपको मालूम हो गया कि राजा और सोनम दोनों ही एक खुशहाल और माली तौर पर मजबूत खानदान से ताल्लुक रखते थे। दोनों रघुवंशी खानदान से भी ताल्लुक रखते थे। अब राजा की शादी के बारे में उसके घर वाले सोचने लगे थे, तो दूसरी तरफ सोनम के घर वाले भी चाहते थे कि अब उनकी बेटी जो है वो सेटल। 11 फरवरी 2025 को राजा और सोनम की मंगनी हो जाती है, इंतहाई धूमधाम से।
मंगनी के बाद दोनों के दरमियान फोन पर बातचीत शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे को जानने और समझने लगते हैं। इसी दौरान दोनों खानदान ने ये भी तय कर दिया कि 11 मई 2025 को दोनों की शादी कर दी जाए। वक्त गुजरता गया, आखिरकार वो दिन भी आ गया जब राजा और सोनम हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक मियाँ और बीवी बन जाते हैं। इंदौर में उनकी शादी इंतहाई धूमधाम से होती है। रिश्तेदार, मेहमान, संगीत की तकरीबात और सब कुछ, हर तरफ खुशी ही खुशी का माहौल। दो बड़े और खुशहाल खानदान अब रिश्ते में जुड़ रहे थे और एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज हो रहा था। अब शादी के बाद राजा सोनम को अपने घर ले आया और सोनम का रवैया बिल्कुल एक ऐसा ही था जैसे एक मामूल का होता है रवैया। वो घर की तमाम रसूमात में हिस्सा लेती, पूजा पाठ भी करती, खानदान के अफराद के साथ भी मामूल के मुताबिक रहती। आहिस्ता आहिस्ता घर वालों के जहन में उसकी तस्वीर एक समझदार और एक अच्छी और बाइखलाक बहू के तौर पर बन गई। अलबत्ता एक बात सब महसूस करते थे कि सोनम अक्सर अपने मोबाइल फोन में मसरूफ रहती थी, मगर किसी ने इस बात को ज्यादा संजीदा नहीं लिया क्योंकि आजकल की तमाम लड़कियां इसी तरह से दिखाई देती है। शादी के सिर्फ 1-2 दिन बाद ही राजा और सोनम ने अपने हनीमून की मंजिल तय करना शुरू कर दी, यानी कि उन्होंने अपने प्लानिंग शुरू की। इब्तिदा में उन्होंने मंसूबा बनाया कश्मीर जाने का। खासतौर पर राजा इस सफर को लेकर बहुत ही पुरजोश था क्योंकि वो हमेशा से कश्मीर की सैर करना चाहता था। लेकिन इस दौरान सोनम ने अचानक मेघालय जाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। पहले तो राजा ने इनकार किया क्योंकि उसका दिल कश्मीर जाने का था, मगर सोनम बार बार मेघालय जाने पर जोर देती थी। आखिरकार राजा ने कहा कि नई नवेली दुल्हन है, बात मान ही लेते हैं, और आखिरकार उसने उसकी बात तो मान ली। लेकिन यहाँ से शुरू होता है एक कत्ल की पुरस्कार कहानी का। सोनम ने खुद ही फ्लाइट की टिकटें बुक की और राजा इस सफर को लेकर बहुत खुश था। अपनी नई शादीशुदा जिंदगी के हवाले से इसका ये पहला हनीमून ट्रिप था। 20 मई 2025 को दोनों इंदौर से फ्लाइट के जरिए बैंगलोर जाते हैं और गुवाहाटी पहुंचते हैं। इस दौरान शादी में मिलने वाले तमाम जेवरात, यहाँ तक कि राजा की सोने की चेन और अंगूठी भी सोनम ने अपने पास ही रखी हुई थी। अगले दिन यानी कि 21 मई को दोनों शिलांग पहुंचे और वहां बालाजी गेस्ट हाउस में कयाम किया। ये बात बड़ी ही तशवीशनाक और हैरान कुन थी कि इस तरह के ट्रिप में इतना जेवर ले जाने की क्या जरूरत थी। पहला पॉइंट तो यहीं से शुरू हो जाता है। दोनों मंदिर का दर्शन करने जाते हैं और सब कुछ बड़ा ही खूबसूरत लग रहा होता है। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर भी पोस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं होता कि ये सफर आगे क्या रुख इख्तियार करने वाला है। 22 मई को राजा और सोनम ने शिलांग की जो रोड है वहां पर एक बाइक रेंटल कंपनी से ली, एक स्कूटी किराए पर ली और फिर वो इस पर सवार हो गए। इस दौरान उनके साथ एक मुकामी गाइड भी मौजूद था। रात के वक्त दोनों एक होम स्टे में रुकते हैं और अगली सुबह वहीं से निकलकर दोनों मशहूर डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने जाते हैं। रास्ते में दोनों ने तस्वीर खिंचवाई और एक बार फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, इंतहाई खुश, इंतहाई मुतमईन। और फिर आती है 23 मई, वही दिन जिसने इस पूरे केस की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। सुबह तकरीबन 5:30 बजे सोनम और राजा अपने गेस्ट हाउस से निकलते हैं। उनका मंसूबा था कि वो एक वाटरफॉल तक ट्रैकिंग करेंगे। दोनों किराए की स्कूटी पर वाटरफॉल के पार्किंग एरिया तक पहुंचते हैं और वहां से पैदल ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। ये जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही सुनसान भी थी। बताया जाता है कि सोनम ने ही इस मुकाम की कुदरती खूबसूरती देखने की ख्वाहिश जाहिर की थी, इसीलिए राजा भी यहाँ आने पर राजी हो गया। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए तकरीबन 3000 सीढ़ियां चढ़ना पड़ती थी। मुसलसल ट्रैकिंग तकरीबन दोपहर 12:30 बजे सोनम ने अपनी सास उमा रघुवंशी को फोन किया। उन्हें बताया कि वो दोनों वाटरफॉल की ट्रैकिंग कर रहे हैं। मुसलसल सीढ़ियां चढ़ने की वजह से वो बहुत थक गई है। बातचीत के दौरान सोनम ने ये भी बताया कि उसने व्रत रखा हुआ है, यानी कि एक आपको मालूम है हिंदू मजहब के मुताबिक जो एक खास टाइम के लिए खातून भूखी रहती है अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए, इसलिए उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। राजा की वालदा ने उसे अपना ख्याल रखने की नसीहत की, जिसके बाद फोन बंद कर दिया। तकरीबन 1:43 पर सोनम ने अपनी वालदा को भी फोन किया और ट्रैकिंग के बारे में उसे भी बताया। दोनों के दरमियान कुछ देर मामूल की गुफ्तगू हुई और फिर फोन बंद हो गया। कुछ ही देर बाद राजा रघुवंशी के सोशल मीडिया अकाउंट पर सोनम के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की गई जिसमें दोनों बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। यही वो आखिरी मौका था जब इस सफर के दौरान सोनम की किसी से बातचीत हुई।
اس کے بعد دونوں خاندانوں نے کئی مرتبہ راجا اور سونم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں کے موبائل مسلسل بند آ رہے تھے۔ ابتدا میں تو سب نے یہ سوچا کہ شاید جنگلات اور پہاڑی علاقے میں نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا، اس لیے کسی نے زیادہ تشویش ظاہر نہیں کی۔ خاندان والوں نے انتظار کیا، کچھ دیر بعد فون مل جائے گا، مگر گھنٹے گزرتے گئے، پھر پورا دن گزر گیا اور دونوں سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ آہستہ آہستہ گھر والوں کی تشویش خوف میں بدلنے لگی۔ ہم ممکن طریقے سے راجا اور سونم تک پہنچنے کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ آخرکار 24 مئی کو راجا رگھوونشی کے بڑے بھائی بپن رگھوونشی اندور سے سیدھے شیلانگ روانہ ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرائی۔ اب یہ معاملہ صرف ایک گمشدگی تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ یہیں سے ایک بظاہر مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ کیے گئے جرم کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ راجا اور سونم سے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد پولیس نے فوراً ہی تحقیقات کا آغاز کیا۔ دو بااثر اور خوشحال خاندان تھے، نوبیاہتا جوڑا تھا۔ پوری طاقت کے ساتھ پولیس نے اس کیس پر کام شروع کر دیا۔ 24 مئی 2025 کو ہی تفتیش کے دوران پولیس کو ایک کیفے کے باہر راجا کے کرائے کی اسکوٹی لاوارث حالت میں ملتی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے پاس کوئی ایسا سراغ موجود نہیں تھا جو بتا سکے کہ وہ دونوں آخر کہاں گئے۔ اگلے ہی دن یہ معاملہ میڈیا کی سرخیوں میں آ گیا۔ ہر طرف اسے ہنی مون پر جانے والے جوڑے کی گمشدگی کی خبر بنا کر چلایا جا رہا تھا۔ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا کہ اب وزیر اور مرکزی وزیر بھی اس میں ڈل گئے اور اس کے بعد کارروائی اور بھی تیز کر دی گئی۔ اب بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع ہوا۔ پولیس کے ساتھ NDRF اور SDRF کی ٹیمیں بھی اس مہم میں شامل ہو گئی۔ دشوار گزار پہاڑی علاقے، گھنے جنگلات، مسلسل خراب موسم اور تیز بارش نے حالات اور بھی مشکل بنا دیے، مگر اس کے باوجود دن رات دونوں کی تلاش جاری تھی۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل کوششوں کے باوجود پولیس کو کوئی کامیابی مل نہیں پا رہی تھی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، معاملہ اور پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ میڈیا میں مختلف قیاس آرائیاں شروع کر دی گئی تھیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، سرا کوئی ہاتھ آ کر دے ہی نہیں رہا تھا۔ دونوں خاندان بہت بے چین تھے۔ پولیس پر لاپرواہی کے الزامات لگ رہے تھے۔ پولیس اپنی طرف سے پورا کام کر رہی تھی۔ اب ڈرون کیمروں کا استعمال بھی شروع کر دیا گیا تاکہ ان خطرناک علاقوں کی بھی تلاشی لی جا سکے جہاں انسانوں کا پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ آخرکار 2 جون 2025 کو اس کیس میں پولیس کو پہلی بڑی کامیابی ملی۔ ڈرون کے ذریعے جاری سرچ آپریشن کے دوران ایک گہری کھائی میں ایک لاش دکھائی دی جو تقریباً 150 سے 200 فٹ نیچے پڑی ہوئی تھی۔ کافی مشقت کے بعد لاش کو باہر نکالا گیا۔ ہاتھ پر بنا ٹیٹو اور ہاتھ میں پہنی ہوئی اسمارٹ واچ کی مدد سے لاش کی شناخت ہوئی اور یہ لاش راجا رگھوونشی کی تھی۔ راجا کی لاش ملنے کے بعد معاملہ بالکل ہی بدل گیا۔ معاملہ سنگین ہو گیا۔ سونم لاپتہ تھی۔ ابتدا میں لوگوں نے اندازہ لگایا کہ شاید دونوں کسی لوٹ مار یا تشدد کی واردات کا شکار ہوئے ہوں گے۔ راجا کو قتل کرنے کے بعد سونم کو اغوا کر لیا گیا ہوگا، جبکہ بعض کا ماننا تھا کہ شاید دونوں کسی حادثے کا شکار ہوئے اور سونم کی لاش بھی یہیں کہیں آس پاس سے مل جائے گی، مگر سونم کا کوئی سراغ پولیس نہ لگا سکی۔ اب اس پورے کیس میں سب کی نظریں پوسٹ مارٹم رپورٹ پر تھیں۔ راجا کی موت ہوئی کیسے؟ حیرت انگیز طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ کچھ گرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ راجا کے سر پر زوردار چوٹ ماری گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں صاف لکھا تھا کہ راجا کی موت کسی حادثے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے سر پر کسی تیز دھار ہتھیار سے نہایت بے رحمانہ حملہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پہلے سامنے سے وائر کیا گیا اور پھر پیچھے سے بھی حملہ کیا گیا۔ ضربیں بہت ہی شدید تھیں، راجا کی کھوپڑی تک ٹوٹ گئی۔ اس انکشاف کے بعد پورا معاملہ اچانک ایک گمشدگی کے کیس سے نکل کر قتل کی پراسرار تفتیش میں تبدیل ہو گیا۔ راجا اور سونم کے ساتھ کوئی معمولی واقعہ پیش نہیں آیا، اب پولیس اس پر متفق تھی۔ اب شبہ کچھ سونم پر جانے لگ گیا تھا۔ پولیس نے فوری طور پر جائے وقوع سے ملنے والے تمام شواہد کو جوڑنا شروع کیا۔ اسی دوران 2 تیز دھار ہتھیار بھی برآمد ہوئے جن پر کئی فنگر پرنٹس موجود تھے۔ اس کے علاوہ وہاں سے کچھ کپڑے، ایک رین کوٹ، ٹوٹا ہوا موبائل فون اور کئی دوسری مشتبہ چیزیں بھی برآمد ہوئیں۔ اب پولیس اس کیس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی کڑی کو آپس میں ملانے میں مصروف ہو گئی۔
तहकीकात आगे बढ़ना शुरू हुई और सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाने लगे। सैकड़ों कैमरे की रिकॉर्डिंग जमा की गई और साथ ही साथ दोनों की कॉल डिटेल्स निकाली गई और अब यहां से केस का रुख बदलना शुरू हो गया। गुज़िश्ता 39 दिनों के दौरान सोनम ने संजय वर्मा नामी एक शख्स को 240 मरतबा फोन किया था। हैरानकुन बात तो ये भी है कि ये राबता सिर्फ शादी से पहले ही नहीं था, बल्कि शादी के बाद भी मुसलसल जारी था। सिर्फ चंद हफ्तों के दौरान इतनी ज्यादा कॉल्स ने पुलिस को मजीद शुबा डाल दिया। उन्होंने फौरन ही संजय वर्मा नामी शख्स की तलाश शुरू की, लेकिन वो भी गायब था और ये मामला इंतहाई चौंका देने वाला था। पुलिस को मालूम हुआ कि संजय वर्मा नाम का कोई शख्स हकीकत में मौजूद ही नहीं। वो नंबर दरअसल राज कशवाबा नामी एक नौजवान का था। पुलिस ने राज के पसे मंजर की छानबीन की तो मालूम हुआ कि वो सोनम की फैक्ट्री में तकरीबन 20,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम था। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को 3 और मुश्तबा अफराद भी नजर आए जो तकरीबन हर उस मुकाम पर मौजूद थे जहां सोनम देखी गई। बाद में उनकी शिनाख्त विशाल, आकाश और आनंद के नामों से हुई। कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा की जांच से ये भी मालूम हुआ कि ये तीनों मुसलसल राज कशवापा के राबते में थे। अब तक सामने आने वाले शवाहिद के मुताबिक पुलिस को ये शुबा हो गया था कि मामला सोनम ने ही कुछ किया है। इसके बाद पुलिस ने सोनम और दीगर मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात छापे मारने शुरू किए, लेकिन कोई कामयाबी उन्हें हासिल न हो सकी। अगरचे सोनम पुलिस की गिरफ्त से दूर थी, लेकिन तफ्तीशी इदारे मुसलसल उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ी मुश्किल उन्हें ये थी कि सोनम अपना मोबाइल फोन मुसलसल बंद रखती थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने अपना ज़ाती नंबर तकरीबन इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। यही वजह थी कि वह हर बार पुलिस से 2 कदम आगे दिखाई देती। राजा रघुवंशी के कत्ल के बाद तकरीबन 17 दिन तक पुलिस और सोनम के दरमियान जैसे आंख मचोली का खेल होता रहा। आखिरकार 9 जून 2025 की रात इस कहानी में नया मोड़ आया। रात तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था। सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मौजूद एक ढाबे पर पहुंचती है। वहां काम करने वाले एक नौजवान से मोबाइल फोन मांगती है, अपने भाई गोविंदा को फोन करती है। बताया जाता है कि गोविंदा ने फौरन ढाबे के मालिक से कहा कि वो पुलिस को इत्तला दे। ढाबे पर मौजूद शख्स ने पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। उसके बाद सोनम को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस की हिरासत में आते ही सोनम ने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। उसने दावा किया कि राजा के कत्ल के बाद कुछ नामालूम अफराद ने उसे अगवा कर लिया था। वो किसी न किसी तरह उनकी कैद से फरार होकर गाजीपुर के इस ढाबे तक पहुंची। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी, बल्कि अब असल कहानी शुरू होने वाली थी। सोनम ने पुलिस के सामने खुद को बेकसूर साबित करने की पूरी कोशिश की। उसने बार बार यही कहा कि कुछ नामालूम लोगों ने राजा को कत्ल करने के बाद उसे भी अगवा कर लिया। वो बड़ी ही मुश्किल से उनकी कैद से निकलकर वहां तक पहुंची है, लेकिन पुलिस अभी तक उसकी बात पर यकीन करने को तैयार न थी। पुलिस का सबसे बड़ा शुबा इस वक्त मजीद मजबूत हो गया था। तहकीकात के दौरान गेस्ट हाउस से एक सूटकेस बरामद हुआ जहां राजा और सोनम अपने सफर के दौरान ठहरे थे। इस सूटकेस के अंदर सोनम का मंगलसूत्र, उसकी शादी की अंगूठी रखी हुई थी। पुलिस के जहन में ये सवालात पैदा हुए कि एक नई नवेली शादीशुदा औरत अपने शादी के सबसे अहम निशानात को यूं छोड़कर आखिर कैसे गायब हो सकती है, और यूं पुलिस का शुबा मजीद गहरा होता चला गया। इसके अलावा जयवकुआ से मिला हुआ रेनकोट भी तहकीकात में बड़ा ही अहम साबित हुआ। कई सीसीटीवी फुटेजेस में सोनम को यही रेनकोट पहने हुए देखा गया। जब पुलिस ने इस रेनकोट का फॉरेंसिक किया तो इस पर मौजूद डीएनए को नमूने के लिए लेबोरेटरी भेज दिया गया। डीएनए के नमूने से सोनम के डीएनए से मुताबिकत रखने की इत्तला मिली। अब तकरीबन ये वाज़ेह हो चुका था कि कत्ल के वक्त सोनम जयवकुआ पर मौजूद थी। ये रेनकोट इस पूरे केस में बहुत ही अहम साबित हुआ। चूंकि सोनम को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था, जबकि मुकदमा मेघालय में दर्ज था, इसलिए जल्दी उसे मेघालय पुलिस के हवाले कर दिया गया। अगले दिन पुलिस ने इस कत्ल के केस में मुलविस दीगर 4 अहम मुल्जिमान विशाल, आकाश, आनंद और राज कशवापा को गिरफ्तार कर लिया। और इसके बाद शुरू होती है तवील पूछगिछ, तफ्तीशी सवालात और बहुत कुछ जो सबको हैरान करके रख देती है। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी का कत्ल कोई अचानक पेश आने वाला वाकया नहीं, बल्कि पहले से तैयार की गई एक मंसूबाबंदी थी। तहकीकात में ये बात सामने आई कि सोनम और राज के दरमियान काफी अरसे से मोहब्बत का ताल्लुक था।
شادی کے بعد بھی دونوں مسلسل ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ پولیس کا دعویٰ تھا کہ اس تعلق کی وجہ سے راجا کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا گیا اور آخرکار میگھالیہ کی انہی سنسان وادیوں میں اس خوفناک قتل کو انجام دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق سونم کو اپنی ہی فیکٹری میں کام کرنے والے راج کشواپا سے محبت ہو گئی تھی، جو تقریباً 20,000 روپے ماہانہ پر تن ملازم تھا۔ اب راج کی عمر سونم سے تقریباً 4-5 سال کم تھی اور وہ ایک معمولی ملازم تھا۔ دونوں کی سماجی اور معاشی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سونم کبھی بھی اپنے خاندان کے سامنے اس تعلق کا کھل کر اظہار نہ کر سکی۔ اسی دوران سونم کے والد نے اس کی شادی راجا رگھوونشی سے کر دی، جو کہ خوشحال خاندان سے تھا۔ پولیس کے مطابق سونم نے اس رشتے سے انکار کی کوشش بھی کی، لیکن خاندان والوں نے اس کی بات نہ مانی۔ گھر والوں کا واضح موقف تھا کہ شادی اگر ہوگی تو صرف راجا سے ہی ہوگی۔ آہستہ آہستہ سونم کو احساس ہو گیا کہ اب وہ اس شادی کو روک نہیں سکتی۔ بظاہر تو ہر چیز معمول کے مطابق وہ ظاہر کرتی رہی، لیکن اندر ہی اندر وہ بڑی ہی خوفناک پلاننگ کر رہی تھی۔ کسی کو اس پر شک نہ ہو، اس لیے سونم ہر رسم میں خوشی خوشی اپنا کردار ادا کرتی۔ انتہائی ہوشیاری سے اس نے ہنی مون کا منصوبہ بنایا۔ جہاں خاندان کشمیر جانے کی بات کر رہا تھا، وہ میگھالیہ جانے پر آمادہ کر رہی تھی۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ صرف ہنی مون کا سفر نہیں، بلکہ ایک ایسا سفر ہے جہاں سے ایک شخص کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ پولیس کے مطابق میگھالیہ کا انتخاب بھی ایک خاص منصوبے کے تحت ہوا۔ سونم اور اس کے مبینہ بوائے فرینڈ راج کشواپا نے پہلے ہی پوری سازش تیار کر رکھی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ میگھالیہ کے گھنے جنگلات، سنسان وادیاں اور دور افتادہ ٹریکنگ روٹس کسی بھی واردات کو انجام دینے کے لیے نہایت موزوں ہیں۔ ایک طرف سونم اپنے شوہر راجا کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے میگھالیہ پہنچی، جبکہ دوسری طرف پولیس کے مطابق راج اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ مبینہ طور پر اس قتل کی واردات انجام دینے کے لیے پہلے ہی تیار موجود تھا۔ پولیس کے مطابق راج خود میگھالیہ نہیں گیا، لیکن اس کے تینوں ساتھی مختلف راستوں سے وہاں پہنچ گئے اور مسلسل سونم کے رابطے میں رہے۔ پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ سونم راجا کو آہستہ آہستہ ایک ایسے سنسان مقام کی طرف لے گئی جہاں آس پاس بہت کم لوگ آتے تھے۔ ٹریکنگ کے دوران وہ جان بوجھ کر راجا سے کچھ پیچھے رہنے لگی۔ اسی دوران موقع دیکھ کر اس نے مبینہ طور پر وشال کو حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ پولیس کے مطابق اشارہ ملتے ہی وشال نے تیز دھار ہتھیار سے راجا کے سر پر پہلا وار کیا۔ اس کے فوراً ہی بعد دوسرا حملہ آکاش راجپوت نے کیا۔ اچانک ہونے والے ان حملوں نے راجا کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہ دیا اور چند ہی لمحوں میں اس کی موت ہو گئی۔ قتل کے بعد ملزمان نے راجا کی لاش کو ایک گہری کھائی میں پھینک دیا اور واردات میں استعمال ہونے والے ہتھیار بھی وہیں چھوڑ دیے۔ بعد کی تحقیقات میں جائے وقوع سے ملنے والے ہتھیاروں پر موجود فنگر پرنٹس مبینہ طور پر ملزمان سے مطابقت رکھ رہے تھے۔ ملزمان کے کپڑوں پر بھی راجا کے خون کے نشانات تھے۔ سونم کا رین کوٹ بھی خون سے آلودہ تھا۔ اس وجہ سے پولیس کا کہنا ہے کہ واردات کے فوراً بعد تمام ملزمان نے اپنے خون آلود کپڑے وہی پھینک دیے، دوسرے کپڑے پہنے اور مختلف راستوں سے میگھالیہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ میگھالیہ سے فرار ہونے کے بعد سونم اندور اور کئی دوسری جگہوں پر چھپتی رہی۔ پولیس سے بچنے کے لیے وہ مسلسل اپنی لوکیشن تبدیل کرتی رہی۔ رپورٹس کے مطابق اس نے چھپنے کے لیے کرائے پر ایک فلیٹ بھی لیا۔ اس دوران پولیس کے مطابق اس نے کچھ لوگوں کی مدد سے اپنے خلاف موجود شواہد کو مٹانے کی کوشش بھی کی۔ اسی دوران تحقیقات میں ایک اور چونکا دینے والا انکشاف ہوا۔ سونم کے بیگ سے ایک دوسرا منگل سوتر بھی برآمد ہوا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ گفتگو ہونا شروع ہو گئی کہ شاید سونم نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد راج سے خفیہ شادی کر لی تھی۔ یہ کہانی تو اپنے انجام کو پہنچی۔ ایک ماں اور ایک باپ اپنے جوان بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک عورت اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک گر گئی کہ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ کسی کے جگر کا ٹکڑا اس طرح سے گہری کھائیوں میں پھینک رہی ہے۔ اس عورت نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کی بانگ میں سندور اس شوہر کا ہے، اس شخص کا ہے جس کو وہ اس بے دردی سے مروا رہی ہے۔ یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچی اور ہر اس کہانی کی طرح جہاں جرم کرنے والا اپنے جرم کی سزا تو پاتا ہے، لیکن اس دنیا میں تو جو پاتا ہے وہ شاید کم ہی ہوتا ہے۔ جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جن کے چلے جاتے ہیں یا جن پر ایسا ظلم ہوتا ہے، ان کے لیے بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی سٹوری میں کچھ نئے واقعات، کچھ اور پراسرار معاملات اور واقعات کے ساتھ آئیں گے۔ ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ کو ہماری سٹوریز میں، ہماری ویڈیوز میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔